العظيم لوالدينا ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي فعليه وصورهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وخصوصا الشيخ محمد سلمان المدني وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا المنتسبين إلينا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد
ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تولوا فقاسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه وسلم مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فاعل الملات ما جرت به في أقداره الملك اسمه صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة كان قصر لطول زميته بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. وما أجل هذا الذل الذي تضمن به المنان وما أعظم هذا الفتح الذي برز من هضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. بدأت رب وجودها كنار الوجود وترزق الأواني بتراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع. الله عليه فله الحمد الذي لا تناصر امراضه بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترباد حيث امراض العالم كان صورة يتشرب بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان
فاجتنته العير فيما اجتنته بشرا كاملا يسير الضلالا وهو من فوق علم قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ويعزز الوصف اللسان ويهار بتعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله إله كريم بشرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجل هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور المصطفى
ومنذ علقت به هذه الدعوات المكنونة والجارة المعصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى كنوزه متشوقة إلى امتحاش جواهر كنوز الغيب وكل دابة من قريش نطقت بفصيح العبارة ولدت من كمال البشارة وما من حامل الحمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها
الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرائض ولاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزور. صلى الله عليه. أشهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير معدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلن في السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامطار الوجود لله على أهل الوجود تفريج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله Udah, ibu sudah. لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المسرور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور صلى الله عليه فذا الحق حكمه على من نظم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء المبرور صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ففلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وعدل لله بتعظيمه Wadahnya sudah kata di telepon dah. Wadah tadi sudah. Sehingga al-Fatihah kepada Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang kami pada dalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل
إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memberikan nama kepada anak ini, anak ulun ini, ulun meminta kepada pihak berataan, keikhlasan pihak berataan untuk membacakan beberapa surah, yaitu yang pertama dibuka dengan suratul Fatihah, kemudian Alam Nashrah, kemudian Inna Anzalna, kemudian Qul Huwallahu 3 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, kemudian ditutup dengan ayat kursi. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan Allah jadikan anak ulun ini anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya, kemudian berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan menjadi salah satu penuntut ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siratal asrar wa riyadil aghyar mutahiba bil azhar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhir adada ni'amillah wa ibdalih. Ya bunayya sammaituka bima sammaka Allahu fil azali bi ismi Muhammad Faqih bin Humaydi Idham. Ya bunayya sammaituka bima sammaka Allahu fil azali bi ismi Muhammad Faqih bin Humaydi Idham. Wahai engkau anakku, aku berikan nama kepadamu sebagaimana Allah tentukan nama ini untukmu dengan nama Muhammad Faqih bin Humaydi Idham. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal isma Muhammad Faqih isman mubarakan lah waj'al bi ta'atika ishtighalahu wa 'abada fi 'amalika ijtihada. Allahumma ij'alhu waladan salihan wa ta'atan laka wa li rasulika wa li walidayhi. Allahumma tawil 'umrahu fi sihhah wa 'afiyah wa ahsin khuluqah wa kammil imanah wa ahwa islam wa كمل إيمانه وإسلامه وحقق بزيادة عمله واختم بالصالحات أجله. اللهم طهر قلبه من النفاق وزينه بالإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين واجعله من عبادك الصالحين واجعله من عبادك الصالحين. اللهم احفظه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gendong pian, gendong pian. Yang gendong. Allahumma salli ala Muhammad wa ala rasulika sayyidina Muhammad salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Ya
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه
عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البلية ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصى بعز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع ليلة ووصف الله خصوصا لروح الوسد العظم ومال الدعوة وملاذ الأفخار معالي شان سيد العرب الله تعالى الشيخ محمد سلمان ووصوله وفروعه وأهل السلسلة والآخرين عنه والمنتسبين إليه أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقربي أوليائه وخاصة خلاصات أسفيائه وأن يحفظنا وإياه من كل ما يبعدنا عن حضرته أو يشغلنا عن خدمته وأن يهب لنا ولهم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر من متابعة النبي الأكرم وحبيبه العظم صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه وأن يمن علينا وعليه من أمرة عدل منه وتجذبنا وإياه إلى من حضرته وأن ينيلنا وإياهم جميل عفوه ومغفرته وأن يحفظنا وإياه في الدين والدنيا
والدنيا من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسن الخاتمة بحق سيد السادات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berhadir di tempat ini, mari sejenak kita mendengarkan, menyimak dengan khidmat tentang manaqib, tentang sejarah seorang waliullah, yaitu yang kita dengar, yang kita kenal dengan Syekh Samman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan sedikit pembacaan manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman ini, hidup kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat, dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun niat kita, apapun hajat kita, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah tentunya dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa harus manaqib Syekh Muhammad Samman Al-Madani? Karena orang Kalimantan ini, khususnya Kalimantan kita ini, atau saudara tua daripada Kalimantan ini ataupun Kalsel, punya ulama besar yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang kita kenal dengan apa namanya, Datuk Kelampayan. Jadi Datuk Kelampayan ini, beliau mengambil ilmu, mengambil sanad dengan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Jadi keilmuan orang-orang Kalimantan ini rujukannya kepada Datuk Kelampayan, kemudian kepada Syekh Samman Al-Madani. Jadi setiap daripada kita, khusus orang Kalimantan, biasanya ketika kita punya hajat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya berniat mudah-mudahan apa yang dihajatkan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun ini membayar najar, membayar hajat ulun ataupun niat ulun, yaitu dengan sedikit membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman ketika itu bernajar. Anak ulun itu umur 8 bulan di kandungan melintang, kepala ke kanan kah, kepala ke kiri kah, tahu yuk, pokoknya melintang. Ada tersungsang, ada tapi melintang. Jadi lalu ulun menatap bapak berucap, ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat orang tua ulun Abah Mama, berkat Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani, apabila engkau luluskan anak ulun ini, kemudian engkau selamatkan, engkau sehatkan, engkau lancarkan persalinannya, insya Allah ulun akan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Jadi makanya malam ini salajur ulun membayari nazar dan hajat ulun. Nah, mudah-mudahan kita mendengarkan ini pun dapat kecepatan barokahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man yasfafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Artinya, aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah ataupun kekasih Allah. Wa khassasahu bihamdi asarihi wa jadabahu minhu ilahi bisabiqil inayah. Artinya menentukan Allah akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan lagi yang menghampirkan kepadanya dari dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa asykuruhu an manna alaina bil iman bima ja'a bil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Artinya
Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan Dia oleh para nabi Allah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, artinya dan Ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan mereka semua dan terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abi suri, artinya dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahir yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bis sabilin nuri, artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datanglah dalam sebagian asar inda dzikri shalihin tanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar, artinya ketika dibacakan hikayat karamat aulia Allah maka turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malam ini kita membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman, seorang aulia, seorang waliullah. Mudah-mudahan kita pun dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berkata sebagian orang saleh, "Ulkur hadis as-salihin wa sammihim, fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmat, wa hudur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha ila mamat." Artinya, engkau sebutlah kisah-kisah orang yang saleh dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmatnya Allah. Dan hendaklah engkau hadir di dalam majlis orang-orang yang saleh, niscaya engkau mendapatkan barokah mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang-orang saleh apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Saman adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat dulu belajar wudu, belajar sembahyang dulu. Wali kutub di dalam negeri Madinah Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Lagi beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul. Di masa kecilnya beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kunci daripada beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci beliau menjadi seorang waliullah sehingga beliau berhampiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sidin bakti lawan orang tua. Ada biasa kita itu ada biasa maulah orang tua itu sakit hati. Ibu. Orang tua masih hidup lah. Berapa kali dia maulah sidin menangis? Nah, pengalaman pribadi. Emang jadi wali. Nah, Tuan Syekh Muhammad Saman beliau menjadi wali Allah Subhanahu wa taala satu karena baktinya beliau kepada orang tuanya. Pas. Sampai si Intan masih yang punya orang tua masih itu. Ini Mbah. Ya Mbah. Mau. Nah, ya ini Mbah nih. Apa ya? Ini orang tua sudah habis. Oh sudah. Jadi ketika kita punya kesalahan,
Emosi. sekarang kah ataupun masa lalu kah, kalau masih hidup orang tuanya, ayo cepat-cepat memohon maaf, meminta ampun kepada orang tua. Karena ketika orang tua kita ini memberikan maafnya kepada kita, maka mungkin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertahan ataupun tertunda untuk kita itu, maka akan langsung datang kepada kita. Berkat kita tadi itu bakti dengan orang tua. Kenapa misalnya kita ini susah di dalam menjaga rezeki, misal barangkali kau punya kesalahan kepada orang tua. Kenapa misalnya kehidupan rumah tangga ini kacau balau? Barangkali kau punya kesalahan kepada orang tua. Maka bagaimana kita untuk menyempurnakan itu, untuk menstabilkan itu? Salahkah ataupun tidak salahkah kita? Kalau kita ini masih punya orang tua yang masih hidup, ayo mohon maaf, minta ampun setiap hari kalau bisa kepada orang tua, agar hidup kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula beliau suka berkhidmat ataupun membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada segala orang-orang yang awam dan yang khawas. Dan lagi pula beliau sangat kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada apa yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur beliau pada ketika malam harinya melainkan sedikit jua, dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur atau membaca amal-amalan. Kemudian daripada itu lalu beliau sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula beliau ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari segala, maka bangkitlah beliau sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah beliau sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal adalah 8 rakaat. Dan lagi pula beliau radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membacakan ya Allah, artinya membersih hati daripada sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezatnya dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi beliau radhiyallahu anhu pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat yang ia makan seolah-olah tidak ia makan. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada guru mengajinya Al-Quran di waktu kecil. Jadi Tuan Syekh Muhammad Salman ini alimnya itu berguru juga waktu anu adanya nang salafin dia langsung jadi wali, enggak. Tapi beliau belajar ada guru mengajinya. Jadi jangan kita menyepelekan guru mengaji itu, jangan. Lalu dia kabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawablah oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu tidak syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tidak khilaf lagi antara segala ulama. Walhasil bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu sangat banyak, perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah pada tahun 1189 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umur beliau 59 tahun dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah: barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak,
dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia ataupun hajat-hajat akhirat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki suruh ditambahkan rezeki yang halal, yang barokah, yang wasi'ah, yang dapat menentangkan kehidupan rumah tangganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa pada para jiran, tetangga, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Hingga akhirnya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadinihi yakun yatun salihah bi sirril Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatu tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'i sayi'at tarfa'una biha laka 'ala darajat wa tuballighuna bi saghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Wa inna nas'aluka fi man 'ala qiratina hadhihi wa ghayriha tawban jazilan ajran bika 'azima wa taqabbal من فضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسأل اللهم أن تجعلها من هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي وإخوان من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى الإذن والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المخلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا المنتسبين إلينا وخصوصا إلى روح أبي هجيد همعناني بن جرقسي وإلى روح أمي هج خيرة بنت هجي أنور وإلى روح بني عمر أحمد المجاهد بن حميدين الله وإلى روح المنتسبين إلينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأبانهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران اللهم إن كانوا موسئين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon izin, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazaa kepada yang pertama keluarga besar abah, mama, abang, dan sanak semuanya. Kemudian kepada tim RT 23 mohon maaf kepada para jamaah semua apabila ada salah-salah, mohon maaf, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.